جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर काफ़ी सारी खबरें आपसे शेयर करनी है। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ इतलात हैं, फौजी अदालतों के हवाले से जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बात होगी। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के हवाले से भी कुछ चीज़ों को देखेंगे। मुल्क की मईशत, IMF से होने वाला मुआहदा, उस हवाले से भी कुछ इतलात हैं और कुछ मजीद चीज़ें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी बात की जाए। लेकिन पहली चीज़ जो आपसे शेयर करनी है, जिस तरह आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुकदमा चल रहा है फौजी अदालतों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हो रही है। और आज चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे ये रिमार्क्स भी दिए कि समझ से बालातर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने ये क्वेश्चन किया। वहां पे दीगर जो जज साहिबान हैं उन्होंने भी कमेंट्स वगैरह दिए कि जनाब उनको क्यों पकड़ा गया है, किस जुर्म में पकड़ा गया है, किस तरह पकड़ा गया है, क्या उनकी मुलाकात करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन आज सामने आई, जिसके ऊपर जज साहिबान रिमार्क्स वगैरह भी देते रहे। लिस्ट भी पेश कर दी गई कि किस किस मुलजिम को पकड़ा गया है, कौन कौन फौज की तहवील में है। उसके साथ साथ जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है। तो उधर वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि FIR में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र ही नहीं, तो जिस FIR के तहत लोगों को पकड़ा गया। और बहुत सारे वहाँ पे जो है इस तरह की जिसे आप कहते हैं रिमार्क्स आते रहे और दोनों तरफ से दलाल वगैरह भी पेश किए जाते रहे। मतलब दोनों तरफ से मेरी मुराद है कि जो मुख्तलिफ पटिशनर हैं उनके जो वकला हैं उन्होंने भी दलाल पेश किए। अटॉर्नी जनरल साहब भी बीच में जो क्वेश्चन वगैरह उनसे होते रहे वो भी उसका जवाब वगैरह देते रहे। तो ये मुकदमा अभी जारी है, देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, क्या उन क्वेश्चंस के ऊपर हुकूमत अदालत को मुतमईन कर सकेगी। ये मुकदमात फौजी अदालत में ही चलेंगे या वहाँ से वापस सिविलियन अदालतों में भेज दिए जाएंगे। इसलिए कि मुतालबा किया गया एक पिटिशनर के वकील की जानिब से कि ओपन इसका ट्रायल होना चाहिए, वकला मौजूद होने चाहिए, उसके साथ साथ मीडिया भी मौजूद होना चाहिए। जो सहाफ़ियों को इजाज़त होनी चाहिए कि जिसका भी मुकदमा चल रहा है ओपन ट्रायल हो, मीडिया उसको रिपोर्ट करे, सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद हो, वो इसको रिपोर्ट करे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से हम देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया तक हर कोई इसको रिपोर्ट कर रहा है। BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, मुकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो एक वकील ने वहाँ पे पटिशनर के वकील ने दलाइल देते हुए ये कहा कि जनाब ये इजाज़त होनी चाहिए कि जिसका भी मुकदमा चले वो सहाफ़ियों को भी इजाज़त हो कि वो उधर देखें कि मुकदमा किस तरह चल रहा है, क्या शवाहिद पेश किए जा रहे हैं, और वो सारा जो है मुकदमा रिपोर्ट भी हो। अब ये चीज़ें आगे जिस तरफ जाती हैं, जो इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी, मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी कुछ खबरें, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि लेकिन IMF से जो है अब कहा जा रहा है कि जनाब डील होने वाली है और आज ये IMF से मुतवक्को है कि मुआहदा हो जाएगा। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब IMF की जितनी शराइत थी वो तो हमने वैसे ही मान ली, तो इसको इतना डिले क्यों किया? अगर हमने IMF की शर्तें माननी थी, पिछली दफ़ा तो देखा ना आपको, वो कहते थे कि जनाब वर्ल्ड बैंक को दे दिया तो IMF के हवाले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कर दी। इस दफ़ा तो लिटरली जो है वो हम बजट बनाते थे और वो कहते थे नहीं ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। और इस बजट को मंजूर करवाने के लिए और आखिरी टाइम तक जो इसमें तब्दीलियाँ करनी थी, जो चेंजेस लानी थी, उसकी वजह से फिर स्पेशल जो हज फ्लाइट भी चलाई गई। हाँ जी, जिन्होंने हज करने जाना था उनको भी रोक के रखा हुआ था कि जनाब पहले ये बजट देखें क्या करना है, क्या चेंज करनी है इसके अंदर, IMF इजाज़त देगा नहीं देगा, क्या मजीद कोई तब्दीली करनी पड़ जाए। तो आप जिन्होंने हज करना है वो आप आराम से ज़रा सुकून करें, पहले IMF से तो डील करें, फिर जनाब हज पे जाइएगा। तो फिर वो स्पेशल फ़्लाइट लाई गई, उसमें प्रेसिडेंट साहब भी गए, मिनिस्टर्स भी गए और वो सारे लोग इन जो शख्सियात थी वो उस फ़्लाइट के अंदर बैठ के गए और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस भी इसमें गए। और जो डॉन न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि आरिफ अलवी की फैमिली और स्टाफ मेंबर्स के अलावा इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रुबानी खर साहिबा, मुर्तज़ा अब्बासी, केयर टेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी जो हैं वो उन 52 लोगों में हैं जो इस स्पेशल फ्लाइट के अंदर गए और जो हज करने गए। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको रोका गया था, थोड़ी डिले इसमें इसलिए हुआ इनके जाने में जो अरकान पार्लियामेंट है, क्योंकि वो जो बजट का मामला चल रहा था उनकी उसका मंजूर करना था और उसके बाद जो है उन्होंने जाना था। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इस स्पेशल फ्लाइट के अंदर गए हैं, लेकिन जब ये फ्लाइट वहां पे पहुंची है
تو بتایا نہیں گیا تھا کہ صدر مملکت بھی اس فلائٹ کے اندر آ رہے ہیں. دا اتھارٹیز کوسچن وائی دا پاک ون، کہ پاک ون جو جہاز کی نام ہوتا ہے جس میں صدر مملکت ٹریول کر رہے ہوں، اس کی کال کیوں نہیں دی گئی. پھر 15 منٹ جہاز کو وہاں پہ روکے رکھا گیا. پھر مرسڈیز آیا، اسپیشل پروٹوکول آیا، وہ صدر عارف الوی کو لے کے گیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ پھر اس کے بعد اترے. تو یہ اسپیشل فلائٹ چلائی گئی، اس لیے چلائی گئی کہ جو اراکین پارلیمنٹ کے لیے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپیشل فلائٹ چلائی گئی ہے، ان کو رکنا پڑا. کیوں رکنا پڑا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر IMF کی شرائط ماننا ہی تھی تو معیشت کو پچھلے کئی ماہ سے بحران سے کیوں دوچار رکھا؟ یہ کیوں آپ نے بحران بنائی رکھا؟ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اربوں ڈالر ملک سے نکل گئے اور روپے نے تاریخی مار کھائی، اور اب اگر قسط مل گئی تو چین کے حوالے سے عالمی دباؤ کا بیانیہ کہاں گیا؟ مطلب کہ اتنی دیر کیوں؟ اگر ساری شرطیں ہی ماننی تھیں تو پھر اتنا کیا کہ آئی ڈونٹ کیئر. مطلب آپ دیکھیں نا سارا کتنا اممیچور طریقے سے اس چیز کو ڈیل کیا گیا، ہینڈل کیا گیا. پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں، معیشت کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، 75 سال سے مسائل ہیں، لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے اس کو ڈیل کیا کہ ایک مذاق بنا دیا. اگر آپ نے ان کی ساری چیزیں ماننی ہیں تو پھر اتنا ڈیلے کیا کہ جی وزیر اعظم گئے ہیں تو انہوں نے بھی ادھر بات کی ہے، بات کر کے کوئی ہمیں اسپیشل ڈیل مل گئی، کوئی اسپیشل انویسٹمنٹ آ گئی پاکستان کے اندر، کوئی کیا ہو گیا؟ وہ بات کرنے سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ جناب بعد میں آپ نے ساری شرائط ان کی مان لی. اور جہاں تک ملک میں سرمایہ کاری کا تعلق ہے، ملک کی معاشی حالت کا تعلق ہے، یہ ڈان نیوز ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کی سوچ رہی ہے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے. اخبار لکھتا ہے کہ جی آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹ آپریشنز ٹو اے فورن اینٹی، جی ہاں جی، ایک غیر ملکی اینٹی کو should be restricted to اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ in the first go، اور پھر جو ہے اس کے بعد followed by others in due course with subsequent approval process. So اسلام آباد ایئرپورٹ کی جناب اجازت دے دی گئی ہے، وہ کسی غیر ملکی اینٹی کو دے دیا جائے گا. تو یہ کون سی، وہ جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ جو انویسٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے کہ ہم اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، ہم اپنا ایئرپورٹ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ پھر انویسٹمنٹ ہوگی. ابھی ایک ایئرپورٹ دیا گیا ہے، بعد میں 3 میجر ایئرپورٹس، لاہور ایئرپورٹ اور کراچی ایئرپورٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ان کا بھی اگر اپروول ہو گیا تو وہ بھی کسی غیر ملکی اینٹی کو دے دیا جائے گا، وہ اس کو مینج کریں گے. تو وہی جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے کہ ہم تو اپنے گھر کے برتن بیچ کے اپنی معیشت کا نشہ پورا کر رہے ہیں، اور اب یہ خبریں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب یہ چیز پورٹ کے اندر یہ دے دیا، ایئرپورٹ وہ دے دیا. جو نئی انویسٹمنٹ آنی ہے، جو کچھ صحافی دوست بھی بتا رہے تھے کہ جناب پتہ نہیں کتنے 100 ارب کی ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ نئی انویسٹمنٹ آ کے کون سے نئے پروجیکٹ لگائے گی، کیا کچھ ہوگا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی آ جائے، پر ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. اچھا، آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان صاحب کے مقدمے کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی اور سماعت کو ایڈجرن کر دیا گیا ہے. عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں اور ان کے فادر، ان کے جو والد ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ان کے وکیل بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو اطلاعات ہیں، عمران ریاض، میری کچھ عرصہ پہلے ان سے بات بھی ہوئی تھی اور آج یہ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب خیریت سے ہیں اور وہ بہت جلد کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. وہ کس طرح ہوگی؟ کیا ان کو رہا کر دیا جائے گا یا خاندان والوں سے ملایا جائے گا، یا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کدھر ہیں؟ اس لیے کہ پہلے تو IG صاحب افغانستان کا ذکر بھی کرتے رہے، افغانستان کی سموں کا ذکر بھی آیا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ ان کے وکیل کہتے ہیں کہ جی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بھی میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، عمران کی سیفٹی بڑی جو ہے امپورٹنٹ ہے. تو آبویسلی ان کے فادر اور ان کے وکیل نے عدالت میں آج یہ کہا کہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اگلے کچھ دنوں میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ ان کے والد کا اور ان کے وکیل کا موقف تھا عدالت کے اندر، جس کی وجہ سے عدالت نے یہ جو کارروائی تھی، یہ جو سماعت تھی، اس کو 5 جولائی تک ملتوی کر دیا ہے، ایڈجرن کر دیا ہے. 5 جولائی کو دوبارہ اس کی سماعت ہوگی اور مین وائل اس میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اطلاعات بھی، وہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اچھا، اگلی چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جناب، اور یہ ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے. جی ہاں جی، پاکستان میں آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کا بڑا کریز ہوتا ہے، کرکٹ کے ورلڈ کپ کا، اور اس کے جو شیڈیول ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پہلا مقابلہ ہے جناب وہ 15 اکتوبر کو ہوگا. 15 اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کا پہلا مقابلہ ہوگا، اور وہ مقابلہ کدھر ہوگا جناب؟ وہ ہوگا
नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। जी हाँ जी, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच होगा। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये वही नरेंद्र मोदी साहब हैं जिन्होंने जाके पिछले दिनों अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से जो इल्जामात लगाए सदर बाइडन ने, और इन्होंने मिल के एक वहां से एलामिया भी जारी किया, और उस एलामिया के अंदर जिस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए और वो कि जनाब क्रॉस बॉर्डर वो ये करता है वो करता है, उसके ऊपर अभी तक नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेके पाकिस्तान के किसी वजीर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको आगे से जवाब नहीं दिया, बाइडन साहब को जवाब नहीं दिया। माजी में जो वजीर आजम थे आपके इमरान खान साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहते थे, किस तरह उनकी बात करते थे, वो सबके सामने। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, ये मोदी साहब जो हैं उनके हवाले से कोई इतना सख्त मौकिफ नहीं रखते। बिलावल साहब भारत भी चले गए, और पर मसलसल भारत की जानिब से जो कुछ हो रहा है वो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है और आप भी देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी साहब जो है वो सेंसिटिव भी बहुत हैं, इसलिए ना ये लोग ये कहते हैं कि मोदी नाराज ना हो जाए। मोदी का यार पता नहीं किसको कहा जाता था और कौन कहता था, पर एनीवे मोदी साहब से वहां पे सवाल किया गया कि अमरीकी खातून रिपोर्टर ने कि जो मुसलमानों की हालत है, ऑब्वियसली हमारा जो इधर 22 करोड़ एक मुसलमानों का मुल्क है पाकिस्तान, उसके अंदर उसका कोई वजीर खड़ा होके इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, ना ही बिलावल साहब ने कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट दी। जो मोदी हमारे खिलाफ बयानात देते रहते हैं, उनकी हुकूमत देती रहती है, उनके वजीर खारजा देते रहते हैं। पर एनीवे एक वहां पे खातून रिपोर्टर ने, अमरीकी जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल किया था कि जनाब क्या हालत है आपके मुल्क में माइनॉरिटीज की, अकलीतों की, मुसलमानों की। उसके ऊपर उनको ऑनलाइन हरासगी का सामना है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो खातून है इनका नाम सबरीना सदीकी है, और ये जो है इनके वालिद का जो ताल्लुक है वो भारत से, और इनकी वालदा का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। और वो मारूफ जो अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उससे वाबस्ता है, और उससे पहले CNN और गार्डियन की रिपोर्टर भी रह चुकी हैं। और उसके बाद उनको जिस तरह ऑनलाइन टारगेट किया गया मोदी साहब के सपोर्टर्स की जानिब से, उसके ऊपर व्हाइट हाउस से लेके दीगर जो वहां पे लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत भी की कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं जिनको नहीं होना चाहिए, उसमें वो जॉइंट स्टेटमेंट भी है जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए गए भारत और अमेरिका की तरफ से, उनकी सियासी क़यादत की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से जो चीज होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, इसके ऊपर एक सख्त मौकिफ लेते, मोदी साहब के हवाले से, बाइडन के हवाले से, इस इल्जाम के हवाले से। लेकिन हमने ये देखा कि हमारी सियासी क़यादत जो है जब भी खड़ी होती है तो वो पार्लियामेंट में इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन इस तरह जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके ऊपर उनका मौकिफ जो है बड़ा मुबहम सा होता है। एनीवे बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।